नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउं पत्र खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पुदीना पत्र, ऑप्शन बी बेल पत्र, ऑप्शन सी नींबू पत्र, ऑप्शन डी कलरा पत्र। सांग माने वीडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रहिछि। आपण माने जदि एहार उत्तर जानिथिबे कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए पुदीना पत्र। पुदीना पत्र खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न जामुकोली खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हइजा, ऑप्शन बी रक्तचाप, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी थाइरॉइड। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मधुमेह। जामकोली खाइबा द्वारा मधुमेह रोग ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न अधिक पानी पीवा द्वारा मनुष्यर केउं अंग खराब होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी आखि, ऑप्शन डी किडनी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी सारिछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी किडनी। अधिक पानी पीवा द्वारा मनुष्यर किडनी अंग खराब हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न घरे बिलेई छुआ जन्म देले घर को कौन आसी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी विपद। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी सारिछि। चलंतु देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए सुख। घरे बिलेई छुआ जन्म देले घर को सुख आसी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न चेरी कोली खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी हार्ट रोग, ऑप्शन डी श्वास रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी सारिछि। चलंतु देखिबा एहार सठिक उत्तरटी कौन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी हार्ट रोग। चेरकोली खाइबा द्वारा हार्ट रोग ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न भारतीय नोट रे समुदाय केतोटी भाषा अछि। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 12टी, ऑप्शन बी 15टी, ऑप्शन सी 17टी, ऑप्शन डी 20टी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिबा सठिक उत्तरटी कौन रहिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 17टी। भारतीय नोट रे समुदाय 17टी भाषा अछि। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न
ମଣିଷର ଆଖି କେତେ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 10 କିମି, ଅପସନ ବି 20 କିମି, ଅପସନ ସି 25 କିମି, ଅପସନ ଡି 30 କିମି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି 20 କିମି। ମଣିଷର ଆଖି 20 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାଟି କରି ସେବନ କଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ହଇଜା, ଅପସନ ବି କାଶ, ଅପସନ ସି ପେଟ କାଟିବା, ଅପସନ ଡି ଥଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଥଣ୍ଡା। ଅଦା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାଟି କରି ସେବନ କଲେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଓଜନ, ଅପସନ ବି ରକ୍ତ, ଅପସନ ସି ଶକ୍ତି, ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚତା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉଚ୍ଚତା। ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅପରାଧ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେରଳ, ଅପସନ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ସି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ ଡି ଗୋଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କେରଳ। ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ପାଳକ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।